Mabuhay, magandang umaga po sa inyong lahat. Mayong buntag sa inyong tanan, maupay nga buntag sa inyong tanan mga guys. So nanapod tayo gipaabot karon nga bisita gikan sa Bukidnon. Moabang sila og motor guys, no. So while nagpaabot na, isa ta mag-standby sa Binoni Port, no, Lagoon na gusto mo palit og shell na shell daghan guys, no. Oh guys, niabot nga natong mga bisita, no, gikan sa Bukidnon. Nagpili sila gusto nga motor nga ilang abangan guys, no. Kung manili mo kamigin mo guys, kung gusto mo magmotor o mag-abang og mga car o multi-cab unsa pa niya sakinan, kontakan lang ko ninyo guys, no. So salamat kay guys, no. So God bless og maupay nga buntag kanyong tanan. Bye bye.